लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन्निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। बोल के खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको खुश आमदीद कहते हैं नाजरीन। मैं हूँ मुदस्सर इकबाल। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएँ बुलंद होती हुई नज़र आ रही हैं। मनासिक हज के लिए आज़मीन मिना पहुँच गए हैं। आज तकरीबन 25 लाख से ज़ायद मुसलमान हज की सादत हासिल कर रहे हैं। बड़े दिन की अहमियत और अफादियत के हवाले से जय्यद उलमाए किराम हमारी रहनुमाई करेंगे। आपको बताते चलें कि रवां साल फ़लस्तीनी फ़रीज़ा हज अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा 1000 फ़लस्तीनी मुफ्त हज भी कर रहे हैं। आज की खुसूसी ट्रांसमिशन में हम मुसलसल आपको दिखाएंगे कि वहाँ के मनाजिर भी और उलमाए किराम हमारे साथ मौजूद होंगे और उनसे भी आज के दिन और उम्मत के इत्तेहाद, रवादारी और आलमी यगानगत का जो एक मुजाहरा होता है हज बैतुल्लाह का, उसके हवाले से अब आज बात होगी। अब तो जौक दर जौक हम देख रहे हैं आज़मीन हज वो मौजूद हैं इस वक्त मैदान अरफात में। कुछ ही देर के बाद खुतबा हज भी होगा और उसके बाद के आगे की मनाजिल हैं जो हजाज कराम अपनी वो पूरी करेंगे। लेकिन यहाँ पर पूरी दुनिया में बैठे हुए लोगों के लिए ये मुसलसल ट्रांसमिशन लाइव दिखाई जाएगी और 20 ज़बानों में इसके तर्जुमा किया जाएगा ताकि खुतबा हज जो है वो तमाम लोग सुन सकें। और बराह रास्त मनाज़िर आप बोल की स्क्रीन पर मुसलसल देखते रहेंगे और हमारे साथ जो उलमाए किराम मौजूद हैं उनके आज इस दिन के हवाले से हम बात करेंगे। मैं डॉक्टर वली मुज़फ़्फ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपके वक्त का और पिछले साल भी हमें याद है आप हमारे साथ थे और हम हज के हवाले से, कुर्बानी के हवाले से और इशार और रवादारी के हवाले से गुफ्तगू फरमा रहे थे। और अल्लामा अमीन शहीदी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और ये भी खुशकिस्मती है कि पिछले साल भी हज पर अल्लामा अमीन शहीदी साहब हमारे साथ ट्रांसमिशन में मौजूद थे। अल्लामा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मुज़फ़्फ़र साहब, वली मुज़फ़्फ़र साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, बड़ा खुशी का दिन होता है वो उन लोगों के लिए तो शायद बहुत ही बड़ी खुशकिस्मती है जो आज मैदान अरफात पे मौजूद हैं और आज वक़ूफ़ अरफा में शामिल होंगे। सबसे पहले तो ये दिन जो है उसको मुसलमानों को किस तरह से मनाना होगा? जो वहाँ मौजूद हैं उनकी तो खुशकिस्मती है, बाकी जो आलम इस्लाम है इस दिन की अहमियत क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत अच्छा सवाल है ये। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए 2 ईद हैं, यानी 2 ईदें इस्लाम में मुनज़्ज़म की हैं या अल्लाह ताला ने ये मुकर्रर फरमाई हैं। इसमें एक ईद तो वो है जो रमज़ान मुबारक के इख्तिताम पर और ईद उल फितर के बिल्कुल पहले दिन फर्स्ट डे को जो होता है ईद उल फितर, छोटी ईद जो कहलाती है, और दूसरी ईद ये ईद उल अज़हा और बकरा ईद भी इसको कहते हैं, बकरा ईद भी कहते हैं, दोनों हैं। ये दोनों इस्लाम के मशरूअ ईदों में से हैं और इसके अहमियत और इसके जो अमाल है वो तो ये है कि ईद के दिन जो लोग हज में हैं वो तो आपने जैसे फरमाया कि हज के फ़ज़ाइल और हज के वहाँ के ज़ियारतों और मक्का और मदीना की जो है ना पुरनूर फ़िज़ाओं और तजल्लियात और अनवारात और उससे तो मुस्तफ़ीद हो ही रहे। लेकिन जो आम्मतुल मुस्लिमीन पूरी दुनिया में वो यकम ज़िलहज से लेकर 9वीं ज़िलहज तक वो रोज़े रखते हैं और इन 10 दिनों की अहमियत इस्लाम में रमज़ान मुबारक के दिनों की तरह है और कुरानी करीम में इन 10 दिनों की कसम खाई है, यानी यकम से लेकर 10वीं तक आप इसमें मिला है। वल फज्र वलयालिन अश्र वश्शफ़अ वल वतर वलयालिन अश्र वल वितर, उसमें जो वलयालिन अशर है उस ये 10 दिन मुराद है। और ईद का दिन फिर उसमें मुसलमानों का कुर्बानी का इसमें है सिस्टम और निज़ाम, और उसमें अपने आप के लिए भी है, अपने घर वालों के लिए भी है, और इसी तरीके से जो हमारे डेरे होते हैं उन पर जो है ना एहतिमाम किया जाए, ख़ासकर उन लोगों के लिए एहतिमाम किया जाए जो लोग कुर्बानी के सकत नहीं रखते हैं, इस्तिताअत नहीं रखते हैं, जो लोग पूरे साल वाफिर अंदाज में गोश्त से इस्तिफादा नहीं कर सकते हैं, बकरे के गोश्त से या बड़े गोश्त से किसी भी तरीक़ा से। और अपने इस दिन ये भी करना चाहिए, ख़ास तौर पर एक मुआशरती इसमें एक मसला पैदा हो गया है कि जो लोग ज़्यादा कुर्बानियाँ ला सकते हैं वो कुर्बानियाँ अपने बच्चों के हवाले करके मोहल्ले में फहराते हैं
उससे एक तो कुछ मैंने डॉक्टर साहब, सोशल ये बड़ा मीडिया में देखा इंपॉर्टेंट बात है, इसको हम कुर्बानी वाले चैप्टर को हम आगे चल के बात गुफ्तगू करते हैं आज के दिन के हवाले से, उसके बाद फिर हम इसको आगे बात करते हैं। अल्लामा अमीन शहीदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आलम इस्लाम की अख़ुव्वत और रवादारी का दिन भी आज हज के दिन को कहा जाता है। अमीन शहीदी साहब, किस तरह से ये अख़ुव्वत और रवादारी यहाँ जो हमें नज़र आती है उसके असरात फिर पूरी दुनिया में फैलें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो आपको और आपके तमाम नाजरीन को इन अय्याम और इन मुक़द्दस साआत के हवाले से मुबारकबाद पेश करूँगा। देखिए, ये जो हज के अय्याम है ना, ये उम्मत को उम्मत बनाने के लिए है, उम्मत की तश्कील नौ के लिए है। जितने भी इज्तिमाआत का तसव्वुर अल्लाह ने दिया है, रसूलुल्लाह ने दिया है, उन इज्तिमाआत का जो नतीजा है वो दो तरह के हैं। एक नतीजा इंसान की अपनी ज़ाती ज़िंदगी और उसकी रूह से मुताल्लिक़ है, और दूसरा नतीजा इंसानी माशरे से मुताल्लिक़ है। जुम्मे के इज्तिमा को इसलिए हज असगर कहा जाता है और ईद के इज्तिमा को हज असगर कहा जाता है, लेकिन जब आप मिना में जमा होते हैं तो इसको हज अकबर कहा जाता है। तो ये जो हज अकबर है, इस हज अकबर की खुसूसियत क्या है? पूरे आलम से लोग एक तरह का लिबास पहने, एक तरह की अपनी वज़ाक़ता बना लें, एक ही नारा ज़बानों पर हो, एक ही अकीदा ज़हनों पर रासिख़ हो, एक ही मकान की तरफ रुख करें, एक ही अमल अंजाम दें, एक ही काबे की तवाफ करें, एक ही जगह जमा होकर कुर्बानी करें, एक ही जगह जमा होकर 3 शयातीन को पत्थर मारें, एक ही जगह जमा होकर रात बेतूता करें और रात गुजारें। ये जो एका है, इत्तेहाद है, यकजहती है, यकरंगी है, यकसानियत है, ये इस हज की खुसूसियात में से है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मुसलमानों को कलिमा तय्यबा के एतराफ के बाद, पढ़ने के बाद एक हो जाना चाहिए। उनके लिबास में भी फर्क न हो, उनके अरकान और आमाल में भी फर्क न हो, उनकी नीयतों में भी फर्क न हो, उनके इखलास में भी फर्क न हो। तो गोया हज इब्राहिमी तमाम मुसलमानों को उम्मत बनाने का बेहतरीन जरिया है, और इस उम्मत बनने के साथ साथ एक हदफ के लिए सबका मिलकर सफर करना इस हज का सबसे बड़ा पैगाम है। आप जरा देखिए, इस वक्त उम्मत मुस्लिमा में 72-73 फिरके हैं, लेकिन ये मौका वो है जब इन तमाम फिरकों के लोग, उनके चेहरे पे लिखा नहीं होता कि ये किस मसलक, किस फिरके से ताल्लुक रखता है, किस मुल्क से ताल्लुक रखता है, किस रंग से ताल्लुक रखता है, किस नस्ल से ताल्लुक रखता है। होता क्या है? सब के सब एक लिबास पहनकर, एक किबले की तरफ रुख करके, एक काबे के गिर्द तवाफ करके, एक ही मकाम पर जमा होकर ये बताते हैं कि ये जो इम्तियाज रंगो बू है, ये इस दुनिया से मुताल्लिक है, अल्लाह हमें एक करना चाहता है। लिहाजा आप देखते हैं कि हज के इस मैदान में न कोई पाकिस्तानी रहता है, न कोई हिंदुस्तानी, न कोई यूरोपियन, न कोई अफ्रीकी, सब के सब मुसलमान बनते हैं, और उनके लबों पर एक ही नारा होता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। ये उम्मत की वहदत की अलामत है। उम्मत की इस वहदत के अंदर रूह होनी चाहिए। ये जो साल में एक दफा लाखों फर्जंदाने काबा, फर्जंदाने इस्लाम अपनी तमाम तर इम्तियाजी शनाख्त मिटाकर काबा में जमा होते हैं, मिना में जमा होते हैं, मक्का में जमा होते हैं, ये गोया आपकी एक ट्रेनिंग है, प्रैक्टिस है कि इसी तरह से साल के बाकी 365 अय्याम में, 64 अय्याम में अपने अपने इलाकों में भी इसी तरह से यकरंग होकर, हम हदफ होकर, यकसू होकर, अपने इम्तियाजात को मिटाकर, लिबास, कबीला और रंग की शनाख्त को मिटाकर, कौमियतों के और लिसानियत के उस रंग को मिटाकर एक कलमे के साए में एक हो जाओ। ये हज का सबसे बड़ा इज्तिमाई पैगाम है, जो अमली तौर पर इंसान को इन अय्याम में इन तमाम प्रोसेस से गुजार कर उसकी प्रैक्टिस करवाता है, और उसको बताता है कि जब वापस जाना तो वहां पर फिर इसी रूह और इसी फिक्र को मुआशरे में
عام کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو حج کا یہ موقع اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے امت مسلمہ کے لیے، اور تربیت گاہ ہے ہر کلمہ پڑھنے والے کے لیے۔ اور جہاں تک اس کی انفرادی طور پر تاثیر کا تعلق ہے، صرف آپ کے بدن کا کعبۃ اللہ پہنچنا کافی نہیں ہے، مینا میں پہنچنا کافی نہیں ہے، صرف وہاں پر آپ کے بدن کے ارکان کا انجام پانا کافی نہیں ہے، صرف بدن کا طواف کرنا کافی نہیں ہے۔ یہ جو بدن کے اندر روح ہے، جو کہ اصل ہے، اس کی دھلائی، اس کی پاکیزگی، اس کی تطہیر، اس کو تمام تر معائب اور تمام تر گناہوں سے پاک کرنا، آنسوں کے ذریعے سے اس کی پاکیت کے مواقع فراہم کرنا، توبہ کرنا، اپنے دل کو تمام تر قدرتوں سے، نفرتوں سے اور دوسروں کی عداوتوں سے پاک کرنا، یہ اس کی روح ہے اس پورے عمل کی۔ جب تک یہ عمل انجام نہیں پاتا، وہ جو ظاہری بدن کا عمل ہے وہ اگرچہ اس قانون کا کوئی کی فائدہ نگاہ ہی میں نہیں ہے، بالکل جو اس کا ہدف ہے وہ ہدف کبھی بھی وہ ہدف حاصل بھی نہیں ہو سکتا۔ اچھا، حکمتوں کی بات کی جا رہی ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب کہ حکمت پوشیدہ ہوتی ہے ہر عبادت کے اندر۔ یہ جو عبادت ہے یہ بنیادی طور پر ایک اجتماعی عبادت ہے۔ نماز تو اکیلے بھی لوگ پڑھ لیتے ہیں، روزہ ایک فرد واحد بھی رکھ رہا ہوتا ہے جو گویا کہ وہ رمضان ہے، لیکن یہاں تو ایک اجتماعیت نظر آتی ہے۔ اس عبادت میں اجتماعیت کے اندر انفرادیت میں کیا حکمت پوشیدہ ہے کہ یہ اجتماعیت بھی ہے اور انفرادی طور پر لوگ اجتماعیت بنا رہے ہیں؟ جی بالکل، یہ حج جو ایک ایسا عمل ہے کہ اس میں انفرادیت آپ اپنے اندر اکیلے طور پر بھی جب وہاں اعمال کے لحاظ سے بھی حاضر ہوں اور روحانی طور پر بھی حاضر ہوں، جسمانی اور قلبی طور پہ حاضر ہوں، تو یہ آپ کا ایک انفرادی عمل ہے۔ لیکن حقیقت میں حج جو ہے، اور اسی طرح یہ جو عید الاضحیٰ کے جتنے بھی اعمال ہیں، یہ پوری امت مسلمہ کو یکجا کرنے کا اور ایک ساتھ چلنے کا، اور اس میں رنگ و نسل ختم ہو، اس میں زبان ختم ہو، اس میں جو دیگر جتنے بھی علائق ہو وہ سب ختم ہو، وہ ایک مسلمان بن جائے اور وہ توحید کے علم بردار ہوں، اور وہ سب یوں لگے جیسے قرآن کریم نے فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ تمام کے تمام مسلمان بھائی ہیں، یا جیسے حدیث شریف میں آیا کہ المسلمون کا جسد واحد، کہ تمام مسلمان ایک جسم کے مانند ہے، اور ایک جسم میں اگر کسی ایک جگہ کو تکلیف ہوتی ہے تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے تاکہ ہم مسلمان باہمی ایک دوسرے کے ساتھ اپنے مسائل بھی، اپنے علاقوں کے مسائل بھی، اپنے ملکوں کے مسائل بھی وہ بھی شیئر کر سکیں اور باہمی گفتگو بھی کر سکیں۔ یہاں ہونا بھی یہ چاہیے کہ کچھ اس طرح کی کانفرنسز ہوں یا اس طرح کے کچھ سسٹم ہوں کہ مستقل طور پر امت مسلمہ ایک دوسرے کے معاملات سے شناسا ہوں، وہ اقتصادی طور پر بھی ایک دوسرے سے استفادہ کر سکے، سیاسی طور پر بھی ایک دوسرے سے استفادہ کر سکے، تعلیمی، ثقافتی اور تمدنی اور تہذیبی لحاظ سے بھی ایک دوسرے سے استفادہ کر سکے۔ قرآن کریم نے اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ وہ اپنے مفادات اور اپنے منافع اور اپنے فوائد کے لیے وہاں حاضری دے سکیں۔ تو وہ حاضری، ایک تو یہ عبادت اپنی جگہ پر ہے کہ اللہ رب العزت کے سامنے آپ بار بار اپنے حاضری کا اعلان کر رہے ہیں کہ میں حاضر ہوں، لبیک لبیک لبیک، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ پھر مسلمانوں کو بھی جو ہے یہ پیغام دے سکیں، پیغام دینے میں کامیاب ہو جائیں عملی طور پر، پریکٹیکلی طور پر۔ اور میں سمجھتا ہوں آپ کے اس چینل کے توسط سے میں پوری امت مسلمہ سے یہ بھی عرض کروں گا کہ ہر مسجد میں جو نماز ہوتی ہے وہ اس کے جو بھی دائرہ کار ہے، جو بھی جہاں تک اس کا احاطہ ہے، وہاں مسجد میں نماز با جماعت کا بھی یہی مفہوم ہے، تاکہ وہاں جتنے لوگ آتے ہیں وہ ایک دوسرے کے مسائل سے بھی واقف ہوں اور اللہ کی عبادت بھی کریں۔ تو جیسے حقوق اللہ ہے ایسے حقوق العباد ہیں، تو حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایک پڑوس اور ایک محدود دائرے تک ہوتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جو اس ایک شہر کے دائرے تک ہوتے ہیں، ایک ملک کے دائرے تک ہوتے ہیں، اور ایک پھر بین المللی اور بین الاقوامی اور جو عالمی سطح کے اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں کہ جس ایک دوسرے سے کے سامنے وہ مسائل آئے بھی اور وہ پھر اس کے حل بھی نکالے اور اس پر گفت و شنید بھی ہو، اور اس کے لیے کوئی اچھی سی اسٹریٹجی اور کوئی ٹیکنیک یا جو بھی اس کے لیے جو بھی وہ اس وقت جو ہے وہ حضرات کر سکیں باہمی، وہ یہ کریں۔
خاص کر یہ جو وزراء یا بڑے لوگ آتے ہیں وہ اپنے لیول پر، جو عامت المسلمین ہے وہ اپنے لیول پر، وہاں بھائی بندی کا اور بھائی چارگی کا اور مواخات جس کو کہتے ہیں اس کے ایک فضا قائم ہو۔ تو یہی چیز جو ہے وہ جو حج پہ ہمیں نظر آتا ہے اجتماعی طور پر 20-25 لاکھ لوگوں کی، وہی اگر نیچے گلی محلے مساجد میں وہی ہو تو میرے خیال ہے یہ امت کی اتحاد یگانگت کا ایک پورا پہلو ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ حج کا رکن اعظم میں کچھ ہی دیر کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ خطبہ حج ہوگا۔ خطبہ حج اس بار شیخ ڈاکٹر یوسف بن محمد بن سعید وہ ادا کریں گے۔ 2:15 بجے کا وقت دیا گیا ہے۔ جیسے خطبہ حج ہوگا نشر تو پھر مقامی زبان یعنی کہ اردو میں آپ اس کا ترجمہ بھی بول کی اسکرین پر وہ سن سکیں گے۔ علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں، پھر اس پہ بھی گفتگو ہوگی، لیکن اس سے پہلے بریک سے جانے سے پہلے میں بات کر رہا تھا کہ علامہ امین شہیدی صاحب اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، جو آپ بات کر رہے تھے کہ بدن بھی اور روح بھی دونوں کا وہاں ہونا بھی اور اپنے آپ کو اپنے اللہ کے حضور پیش کرنا، لیکن یہ بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ آپ یہ جملہ دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ حاجی بھی ہمارے پاس ہے، سب سے زیادہ عمرہ کرنے والے بھی ہمارے پاس ہیں، لیکن اس کے باوجود جس قسم کے اعمال جس قسم کے کام ہمارے ہیں شاید اس کی بھی مثال دنیا کے مسلمان ممالک میں کم ہی ملتی ہو۔ تو کیا وجہ ہے وہ حج اثر نہیں کر پاتا، وہ عمرے کے اثرات نہیں آتے ہیں، یا وہ جو اللہ کے احکام ہے وہ ہم یہاں آ کے بھول جاتے ہیں؟ کیا اس کا وجہ ہے، یا ویسے ہی یہ بات جو ہے وہ غلط ہے جس کا میں نے ذکر کیا ہے کہ سوشل میڈیا پہ اس کا بہت بات ہوتی ہے؟ مدثر بھائی، آپ نے جو نقطہ اٹھایا ہے یہ پاکستان کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ اس وقت اگر کرائمز ریٹ کے حوالے سے آپ دیکھیں، اخلاقی مفاسد کے حوالے سے دیکھیں، سوشل میڈیا کے اندر برائیوں کے ارتکاب کے حوالے سے دیکھیں، اور غلط اور اخلاق باختہ ویب سائٹس کے استعمال کے حوالے سے دیکھیں، تو پاکستان چوٹی کے ان نمبروں میں شامل نظر آتا ہے جن ممالک میں یہ برائیاں پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہیں۔ یہ علامت ہے معاشرے کے کھوکھلے پن کی۔ اب جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے دینی پس منظر میں، قرآن کریم اس حوالے سے ہماری بڑی زبردست رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے نماز کے حوالے سے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز فحشاء سے، منکرات سے، برائیوں سے، بدعمالیوں سے، کرپشن سے، جھوٹ سے، ظلم سے، دوسروں کے ساتھ زیادتیوں سے روکتی ہے۔ آپ کو مسجدیں آباد نظر آتی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہی لوگ آپ کو معاشرے میں برائیاں کرتے بھی نظر آتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یا آیت کو خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ آپ کہیں کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ آیت غلط ہے، یا کہیں کہ نماز غلط ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز جو برائیوں سے روکتی ہے، وہ حج جو برائیوں سے روکتا ہے، وہ نیک اعمال جو انسان کے اندر سے اس کی تطہیر کا سبب بنتے ہیں، وہ ہمارے ہاں موجود نہیں ہے، بلکہ ہمارے ہاں جو موجود ہے وہ اس کی شکل، اس کی تصویر اور اس کی ہیئت ہے۔ اگر آپ صرف اس کی شکل اختیار کر لیں تو اس سے تو فرق نہیں پڑتا۔ آپ ایک ہندو کو امامہ پہنا دیں، داڑھی اس کی بڑھا دیں، وہ آپ کو مولوی لگے گا، لیکن اندر تو وہ مسلمان نہیں آئے۔ ایک سکھ کے سر پر امامہ رکھ دیں اور اس کے بدن کو اسلامی لباس سے ڈھانپ دیں، تو کیا اندر سے وہ مسلمان ہو جائے گا؟ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اور صرف ظاہری ہیئت میں تبدیلی لانا یہ دین نہیں ہے۔ یہ جو اس وقت حج پہ ہم جاتے ہیں، اس حج کا مقصد کیا ہے؟ جب آپ اپنے گھر سے احرام پہنتے ہیں یا میقات سے احرام پہنتے ہیں، احرام خود اپنے اندر ایک فلسفہ رکھتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ احرام میں سفید کپڑے کے 2 ٹکڑے پہنتے ہیں، ایک اوپر ایک نیچے باندھتے ہیں، اس کی ٹیپ نہیں ہوتی۔ جب آپ وہ احرام کا لبادہ یا لباس پہنتے ہیں تو اس کے بعد آپ اور ایک زندہ لاش میں فرق کیا رہ جاتا ہے؟ ذرا اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک شخص اگر مر جائے تو اس کو بھی یہی لباس پہنا دیا جاتا ہے، زندہ ہو اور مکہ جانا چاہے تو اس کو بھی یہی لباس پہنا دیا جاتا ہے، لیکن مرنے والا دوسروں کے اختیار میں ہوتا ہے، مکہ جانے والا اپنے اختیار سے کر رہا ہوتا ہے۔ حج میں آپ کو اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ مرنے سے پہلے وہ چیزیں کرو
جو مرنے والا کرتا ہے یا اس سے کروایا جاتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ مرنے والے کو دولت کی تمنا نہیں رہتی، مرنے والا ظلم نہیں کر سکتا، مرنے والا جھوٹ نہیں بول سکتا، مرنے والا کرپشن نہیں کر سکتا، مرنے والا دوسروں کی ناموس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ نہیں سکتا، مرنے والا اللہ کی نافرمانی اور عصیان نہیں کر سکتا، اس کو دنیا کی طلب نہیں ہوتی، اس کی ساری توجہ صرف اور صرف اپنے رب اور اپنے خدا کی طرف ہوتی ہے، اس لیے کہ اب اس کے سامنے اللہ کے علاوہ اور کوئی پناہ گاہ نہیں ہے. حج میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اس مرنے والے شخص کی طرح سے اس دنیا کی آلائشات سے خود کو پاک کر کے، خود کو بے نیاز کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ تاکہ کہہ سکو لبیک اللہم لبیک، کہہ سکو کہ بارگاہ تو نے مجھے آواز دی، میں نے لبیک کہا، اب پلٹ کر ابلیس کی طرف نہیں جاؤں گا، پلٹ کر اب اپنے خواہشات کی اسارت میں نہیں جاؤں گا، اپنے خواہشات کا اسیر نہیں بنوں گا. یہ آپ نے لبیک میں یہ میسج دیا ہے. جب آپ نے کہا لبیک اللہم لبیک تو آپ نے کہا حاضر ہو گیا ہوں، اب میں پلٹ کر تیرے دشمن کی طرف نہیں جاؤں گا. اگر انسان شعور کے ساتھ، ایمان کے ساتھ یہ جملہ زبان پر لاتا ہے تو اس کا دل لرز اٹھتا ہے، اس کا پورا وجود کانپنے لگتا ہے کہ بالکل ایسا نہ ہو کہ اللہ کی طرف سے جواب آئے لا لبیک، میں تمہاری لبیک کو قبول ہی نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ تم زبان سے تو کہہ رہے ہو، اندر تمہارے خناس بھرا ہوا ہے. وہی لوگ جو سارا سال کرپشن کے ذریعے سے مال کماتے ہیں، سرکاری پروٹوکول اور خرچوں کے ساتھ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں، کیا حج ہے یہ؟ وہی لوگ جو سارا سال کم تولتے ہیں اور لوگوں کو دیتے ہیں، لوگوں کا مال لوٹتے ہیں، اس کے زکوٰۃ کے طور پر حج پر چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم لبیک. یہ کون سی لبیک ہے؟ جب ان ظاہری اعمال کے ساتھ انسان جاتا ہے تو پھر واپس آ کر اس سے بڑی چوری کرنے لگتا ہے، کہتا ہے بھئی میرا میٹر زیرو ہو گیا، اب تو میں زیرو میٹر ہوں، اب دوبارہ سے نئے سرے سے میں شروع کروں گا، اگلے سال پھر ایک حج کر لوں گا اور حج میں لبیک کہہ دوں گا اور میرے گناہ جڑ جائیں گے اور مجھے 10 گنا ثواب مل جائے گا. اللہ اکبر. یہ تو اللہ تعالیٰ کے حضور اس طرح سے جانا اور پھر واپس آنا. علامہ صاحب بہت جو الارمنگ سچویشن اور بڑے جھنجھوڑ دینے والا جو آپ نے گفتگو فرمائی ہے، یہ اس پہ ہمیں اپنے اعمال پہ وہ دیکھنا ہے. مجھے تو اقبال کا وہ شعر یاد آ گیا، آپ نماز کی بات کر رہے تھے کہ شوق گر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام. تو یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ شوق کچھ اور ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کے حج کو قبول فرمائے. اور جس طرح سے لوگ گئے ہیں ان ساعتوں میں، ایک چیز جو آپ نے لبیک اللہم لبیک کے حوالے سے بات کی ہے، بڑا ایک عام فہم سے سوال ڈاکٹر ولی مظفر صاحب ہے کہ کیا یہ تکبیرات آج کے دن میں آپ میں ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے پوری دنیا میں لوگ جو ہیں جو آج عرفات میں موجود نہیں ہیں، کیا وہ بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو آج اپنے نماز سے پہلے، نماز کے بعد مسلسل چلتے پھرتے، یا صرف حجاج کرام ہی آج یہ تکبیرات جو ہے وہ میدان عرفات میں پڑھیں گے؟ آج یہ حج کے حوالے سے اور یہ جو آپ نے لبیک کے حوالے سے مدثر بھائی نے پوچھا، لبیک ویسے جو ہے نا ہر نماز کے بعد آدمی پڑھتا رہے اور کچھ اس کا اپنا ایک معمول بنا ہے کہ اتنے مرتبہ میں نے پڑھنا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو حج اور عمرے کے جو ہے نا توفیق دے دیتے ہیں. یہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن ان دنوں میں جو حج میں شریک نہیں ہے وہ مسلمان جو دنیا کے کونے کونے میں ہے، ان کے لیے الگ اور جو ہے نا تحلیلات اور تکبیرات موجود ہیں. وہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر اللہ اکبر للہ الحمد. یہ ہر نماز کے بعد آج سے لے کر 13ویں تاریخ تک بآواز بلند فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ تو بالکل ضروری ہے. تو اس کے لیے یہ ہے. اور باقی یہ حج میں آپ نے جو سوال کیا تھا علامہ امین شہیدی صاحب سے، انہوں نے بہت خوبصورت انداز میں اس کا جواب دیا. یعنی حج جو کر کے آتا ہے، حدیث میں آتا ہے، وہ ایسا ہے جیسے اس کی ماں نے آج ہی اس کو کہا یوم ولدت ہو امہ، کہ آج ہی اس کو انہوں نے فرمایا نا کہ 0 میٹر ہو گیا، تو وہ 0 میٹر ہو جاتا ہے. اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ حاجی اور معتمر
उम्रा करने वाले और हज करने वाले जो है ना, इनको 6 महीने तक ये अपने इलाकों में जाकर भी इनसे कोई भी आप दुआएं मंगवा सकते हैं कि दुआएं कबूल होती हैं, क्योंकि अल्लाह के बारगाह में हाजिर होकर आए हैं, अल्लाह के मेहमान है, ज़यूफ़ रहमान कहलाते हैं। तो आपको पता है कि कोई भी आदमी अपने मेहमान को कोई भी मुअज़्ज़ज़ मेज़बान जो होता है वो अपने मेहमान को जो है ना खाली हाथ नहीं जाने देता, और उनकी जो सिफारिशात होती हैं वो भी वो कबूल करते हैं। तो बहरहाल इन दिनों में ज्यादा से ज्यादा अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द, इसका जो है ना विर्द करना चाहिए। ये इनफिरादी नमाज के बाद भी है और इज्तिमाई नमाज के बाद भी है, यानी बाजमात नमाज में भी है, और अगर बाजमात कोई नहीं पढ़ सका तो अकेले में उसकी नमाज हो गई, यानी नमाज उससे फौत हो गई है, या कोई सफर में है वो भी पढ़ेगा, और खवातीन भी पढ़ेंगे और मर्द भी पढ़ेंगे। और इसकी तस्बीहात 3 मरतबा भी शुरू में अल्लाह अकबर है, 2 मरतबा भी है, यानी अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द, या अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। ये तकबीरात तशरीक़ कहलाते हैं। अच्छा वली मुज़फ़्फ़र साहब, एक सवाल मेरे एक हमारे दोस्त ने कल मुझसे ये कहा कि आप ट्रांसमिशन करने जा रहे तो ये सवाल ज़रूर पूछिएगा कि हज जो है वो भी एक फ़र्ज़ है, लेकिन इस वक्त क्योंकि जिस तरह महंगाई और 10-12 लाख रुपए तक का हज है, एक आम आदमी के लिए, एक मिडिल क्लास के लिए भी 10-12 लाख रुपए का हज करना बहुत मुश्किल है। तो वो कह रहे हैं कि तमाम उम्र इंसान अल्लाह ताला की इबादत, रोज़ा, नमाज, ज़कात वो रखता है, तो ये हज जैसा एक फ़रीज़ा है वो अदा नहीं कर पा रहा है, तो उसका दिल भी है। तो क्या ये हज का जो एक सवाब है, हज का जो ये फ़र्ज़, क्योंकि फ़र्ज़ का तो सबसे ज़्यादा सवाब है, तो क्या उसके अमाल में ये तमाम तर नेकियां फिर नहीं होंगी, माइनस होंगी क़यामत के दिन? उस शख्स का क्या होगा? साहिब सरबत है वो तो पहुंच गया है या पहुंच जाता है, तो वो आदमी जो नहीं अफोर्ड कर सकता फिर उसके लिए क्या है? तो वो हज के बगैर ही तमाम उम्र गुजर गई, तो ना वो सुन्नत पर अमल हुआ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज की, ना वो फ़र्ज़ जो अल्लाह ताला ने इसको किया ना वो कर पाए। ये बहुत बहुत शानदार किस्म का, ज़बरदस्त किस्म का सवाल है। इसमें देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन पर हज फर्ज किया है वो तो हज पर जाएं जरूर। अगर वो जिन पर हज फर्ज है वो उसमें कोताही करेंगे या उसमें सुस्ती करेंगे या वो नहीं करना चाहेंगे, एक तो है उनका कोई उज़्र है बगैर उज़्र के, तो हदीस में आता है कि वो फलियमुत यहूदियन और नसरानियन, कि वो यहूदी बनकर मरे या नसरानी बनकर मरे, यानी मतलब वो यहूदी या नसरानी हो जाएगा, वो इस्लाम से खारिज हो जाएगा अगर उसका हज पर एतकाद नहीं है, या एतकाद है लेकिन एतकाद के बावजूद कसदन और आमदन और नीयत से कहता है कि मैं नहीं करूंगा हज। तो एक तो ये है, और जो कर लेते हैं वो तो माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जो भी लोग अभी हज में शरीक हैं या जो भी पहले शरीक हुए हैं या आइंदा भी शरीक होंगे, आपकी तवस्सुत से, मुदस्सिर साहब की तवस्सुत से और आपके चैनल की तवस्सुत से सबको करोड़ों मुबारकबाद। और जो लोग नहीं जा सकते उनके ऊपर हज फर्ज नहीं है। अब जब उन पर हज फर्ज नहीं है तो वो दीगर अमाल उनके लिए हैं। वो क्या है कि वो अपने वालिदैन की जब ज़ियारत करते हैं और वालिदैन पे एक मरतबा आपने इज्जत और तकरीम और तरस की निगाहों से, मेहरबानी की निगाहों से आप देखते हैं तो आपको एक हज का सवाब मिल जाता है। इस तरह की दीगर बहुत सारे अमाल है कि वो जब आप करते हैं तो उसमें आपको हज का सवाब मिल जाता है, या आपने कम से कम नीयत की है, किसी भी अमल की आपने नीयत की है, आप उसका अल्लाह ताला सवाब दे देते हैं। एक सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मैं चाहता हूँ कि ओहद पहाड़ की तरह मेरे पास इतना ज्यादा सोना हो और मैं अल्लाह की राह में खर्च करता रहूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हो गया, आपकी तरफ से हो गया, आपको इसका सवाब मिल गया। सही। अच्छा, इसके अलावा कुछ लोग वो होते हैं जो हज नहीं कर सकते हैं या उम्रा नहीं कर सकते हैं और वो उसके लिए फिर मांग के जाते हैं या फिर उसके लिए वो कुड़ते रहते हैं, तो वो उसकी जरूरत नहीं है। वही इसमें एक लफ्ज है कुरान करीम में, मन इस्तता इलैहि सबीला, कि जो इस्तिताअत रखता हो यहाँ जाने के और उसके रास्ते की और उसके ट्रैवलिंग के जो है इस्तिताअत रखता हो। अच्छा, लेकिन इसमें इस्तिताअत में एक सवाल मैं अल्लामा अमीन शहीदी साहब आपसे, कि एक शख्स जो है वो इस्तिताअत इस तरह रखता है, ज़कात भी दे रहा है, मालदार भी है, लेकिन हर साल आप जिस तरह देख रहे हैं हज के अखराजात बढ़ते हैं, घर में बच्चियों की शादियाँ, फीसें, इन तमाम तर चीज़ों में वो समझता है कि मैं साहिब हैसियत हूँ, लेकिन जब साल के एंड पे पहुँचता है तो उसके पास वो नहीं होता, तो अब वो क्या साहिब हैसियत तसव्वुर होता है, क्या उसके लिए फिर है वो? देखिए, साहिब हैसियत होने और मुस्तती होने के लिए कुछ शराइत हैं।
उन शराइत में एक ये है कि उसके पास सफर हज में इब्तदा से इंतहा तक पूरे सफर का खर्चा हो, उसको दूसरों से भीख न मांगनी पड़े। जब वो हज पे जाए तो उसके पीछे घर वाले दूसरों से कर्जे न लेते फिरे, मांगते न फिरे, उनके पास उनके खाने पीने का, रिहाइश का, बाकी तमाम उनकी इब्तदाई जरूरियात जिंदगी का खर्चा मौजूद हो। जो शख्स इन शराइत पर पूरा उतरता है उस पर हज फर्ज होता है। जो शख्स इन शराइत पर पूरा नहीं उतरता, उसके पास अपने घर के अखराजात के लिए पैसे नहीं है, महीने के आखिर में वो फीसें देने के बाद जब देखता है तो महीने के खर्चे के तौर पर, किचन के खर्चे के तौर पर उसके पास पैसा नहीं बचता, ऐसे शख्स को मुस्तती नहीं कहा जाता। इसलिए दो चीजों को अलग अलग रख कर देखने की जरूरत है। एक है शरीयत अल्लाह की, शरीयत का मतलब है कानून। कानून ये है कि जो शख्स मुस्तती होगा वही हज करेगा। सही। लेकिन इसी कानून के तहत जो शख्स मुस्तती नहीं होगा उस पर हज फर्ज नहीं है। अब आपने चूंकि मुफ्ती वली मुजफ्फर साहब से एक सवाल किया था तो मैं उसी को आगे बढ़ाऊंगा, उन्होंने जवाब तो दे दिया है। अब देखें, अगर किसी दाढ़ी रखना जो है सुन्नत नबवी है ना, लेकिन किसी की दाढ़ी हो ही नहीं तो वो क्या बाहर से, बाजार से खरीद कर लाकर दाढ़ी लगा ले अपने चेहरे के साथ? नहीं, सही। उस पर फर्ज है ही नहीं, ये सुन्नत है ही नहीं। उसी तरह से अगर माली हवाले से मुस्तती है तो उस पर हज फर्ज है, अगर नहीं है तो फर्ज नहीं है। कुर्बानी भी इसी तरह से है। अब ये है जाहिर शरीयत, लेकिन ये जो फजाइल हैं हज के, ये जो बरकात हैं हज के, ये जो इस सफर के नतीजे में इंसान की रूह को एक उड़ान मिलती है और उसके नतीजे में उसकी रूह की तत्हीर होती है, ये ऐसे ही है जैसे आपने किसी शख्स को साफ जुलाल और पाकीज़ा पानी में डुबो डुबो कर, रगड़ रगड़ कर, धोकर निकाला हो, उसका सारा बदन चमकने लगता है। हज ऐसे ही है इंसान की रूह के लिए। अगर वहां पर वो अपने आप को उस कैफियत में गर्क कर सके तो उस सूरत में उसके लिए ऐसा ही है। लेकिन जो शख्स जा नहीं सकता वो तो इससे महरूम हुआ, उसके लिए फिर अहादीस में है कि अगर वो इस काबिल है कि अच्छा, इसको कंटिन्यू करेंगे। मैं कथा कलामी की माफी चाहूंगा, अल्लामा अमीन शहीदी साहब इसको कंटिन्यू करेंगे। मुफ्ती अब्दुल खबीर आज़ाद साहब, चेयरमैन रोयत अल-हाल कमेटी, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। मुझसे बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। आज बड़ा एक दिन है हज का, वकूफ़ अरफा आज हज्जाज कराम वहाँ अदा कर रहे हैं। आज के दिन की अहमियत और यहाँ जब हम लोग मौजूद हैं, इनके हवाले से क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल-हज अशहुर मालूमात, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैं समझता हूँ कि आज का जो दिन है और 9 ज़िलहज्जा के हवाले से आज सब के सब अरफात के अंदर मौजूद हैं, जो एक वहदत का इज्तिमा है, जो इत्तेहाद का इज्तिमा है, और ये वो इज्तिमा है जिसको अल्लाह ताला ने बड़ी कबूलियत अता की है। जिस इंसान ने हज के इस दिन को पा लिया वो ऐसे है जैसे कि माँ के पेट से पैदा हुआ हो और उसके ऊपर कोई गुनाह ना हो। और रसूल अकरम नबी मुहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिस इंसान ने हज किया, अगर उसके गुनाह बारिश या रेत के ज़र्रे, जितने भी बारिश के कतरे और रेत के ज़र्रे जितने भी होंगे, अल्लाह ताला उसको माफ़ फरमा देंगे। और आज का जो दिन है, जो कि 9 ज़िलहज्जा के हवाले से, इसका जो रोज़ा है उसके हवाले से भी बात की गई कि एक साल जो साबिका और आइंदा के जो गुनाह हैं वो भी अल्लाह तबारक व तआला जो है वो माफ़ फरमा देते हैं, और जितने सगीरा गुनाह हैं अल्लाह ताला उनको भी माफ़ी अता करते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि आज हमें उस जो खुतबा है जो कि हमारे नबी हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता किया हमें, उसको भी सामने रखना चाहिए। और वो क्या था? अच्छा मुफ्ती साहब, मैं कहता कलामी की माफी चाहूंगी। तू की जाने यार अमीना, रोटी बंदा खा जाती है। यूनान में कश्ती उलटने का अलमनाक हादसा, उदास आंखें, चेहरों पर मायूसी, दिलों में अब भी प्यारों के बच जाने की आस। मेरी दरखास्त है वज़ीर आज़म अगे
जल्दी तो जल्दी मेरे बच्चे की तलाश की जाए। गम की इस घड़ी में बोल रहा अपनों के साथ, सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। और यूनान में महाजरीन के जहाज को हादसे के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। 68% अवाम ने कश्ती हादसे की पल पल की खबर से जुड़े रहने के लिए देखा सिर्फ बोल न्यूज, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। तू की जाने यार अमीरा, रोटी बंदा खा जाती है। यूनान में कश्ती उलटने का अलमनाक हादसा। उदास आंखें, चेहरों पर मायूसी, दिलों में अब भी प्यारों के बच जाने की आस। मेरी दरखास्त है वज़ीर आज़म अगे, जल्दी तो जल्दी मेरे बच्चे की तलाश की जाए। गम की इस घड़ी में बोल रहा अपनों के साथ, सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। और यूनान में महाजरीन के जहाज को हादसे के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। 68% अवाम ने कश्ती हादसे की पल पल की खबर से जुड़े रहने के लिए देखा सिर्फ बोल न्यूज, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।